Nya ning duol siya sa usa ka tawo nga maalam kunuhay nga maalam, ingon siya unsa may akong buhaton kay ako gusto na kong magbag-o sa akong kinabuhi pero nakapatay na ako og 29 ka buok. Okay, man 29 ka buok ako napatay. Gusto na kong magbag-o kay moadto kog paraiso. Unsa may himuon nako? Ingon tong usa ka tawo nga maalam kunuhay siya wa nagyud kay paglaom. Kay ikaw day nakapatay na kag 29, impierno ka gyud, wa na kay paglaom. Ang gihimo niya igsoon iyatong gipatay usa gatos na iyang napatay. Usa gatos niya napatay. So nangita siya, naglakbay siya ang suon, naglakbay siya pila ka adlaw kay naay maalam sa usa ka lugar iya na pong giadto. Na daw gibantog nga maalam, relihiyoso, unya iya na pong giadto. Sa iyang giadto diretsuhon ang tong istorya, ingon siya, Ginoo, nakapatay nako og usa gatos ka buok. Unsa may akong himuon para nga magbag-o unta ko, gusto kong magbag-o sa akong kinabuhi. Pero nakapatay naman kog usa ka gatos. Napaka ni paglaom, napakay paglaom nga ako mabag-o ug makasulod ko sa paraiso kay nakapatay na kog usa ka gatos. Ingon tong nintubag to ang usa ka maalam nga tawo ni siya na pa. Moadto ka sa usa ka lugar, kining lugar nga mauni nga lugar. Magbag-o ka, maghinulsol ka, magbag-o ka sa imong pagkatao, dili na ka mobalik dito sa imong lugar, kay kato imong lugar mo to hinungdan nga ikaw na himong dautan. Moadto ka sa ka lugar nga mauni, mao pangitaon nimo si mauni, ang iyong pangalan. Ya magbag-o ka, maghinulsol ka sa imong mga sala. Sa diretsong pagkasulti igsoon, naglakbay na pud sa layo nga lugar. Kay pangitaon niya sa lugar nga diin giingon nga didto ka magbag-o, ha? Magtudluan kag mauni sa imong kinabuhi, magbag-o ka dito o dito na ka magpakamatay, mahimo makaduol ka sa paraiso, makasulod ka sa paraiso nga gitagana para sa mga matarong. Ang istorya ni Igsoon along the way, namatay ang tao. Along the way, samtang siya nag-travel, na gusto na siyang magbag-o, namatay siya along the way. Ninganha ang anghel sa impierno, unya ningana pod ang anghel gikan sa paraiso. She in charge of paradise came, and an angel in charge of hellfire came also. Nag-ilugay sila igsoon sa talag, nag-ingon sila kining lawas og talag, ako ani ang taga-impierno. Ingon siya, ako agid ni kinitahana, wa agid ni nahimong matarong. Nakapatay na nig usa ka gatos, wa agid nahimo ning matarong gikan sa pagkabata hantod di namatay. O agad ni nahimong matarong, nakapatay niya usa ka gatos. Ingon pod ang angel from paradise, ingon siya, kining tawhana nagbag-o na, naghinulsol na, gusto na siya magbag-o. May adto siya sa usa ka lugar, kaunta magbag-o na siya. Unsaong gikuha man ni Allah ang iyang kinabuhi along the way. So galalay sila igsoon bandang huli, ingon to ang anghel gikan sa paraiso, mayo ni atong sukdon para walay lalis atong sukdon. Kung siya layo pa sa iyang pag-adtuan, imuha siya. Kung layo pa sa iyang pag-adtuan, kung diin siya magbag-o, kung layo pa siya, imuha ni tahan dadaan sa impierno. Pero kung duol ni, kung diin siya magbag-o, duol ni nga doon siya maghinulsol, duol siya paraiso ni ako ani. Ang gihimo according to the hadith, other narration, nga gipado layo pag yun ang tao dito sa lugar na yang pagatuan, ang gihimo ni Allah, His ranking, gipamubo niya ang lugar niya, nahimo nga duol na pinintawhana ngadto sa lugar kung di sa maghinulsol. Sa laktod nga pagkasulti pinintawhana ang iyang paghinulsol gidawat, namatay siya igsoon nga magbag-o na sa iyang kinabuhi nga gidala siya sa paraiso. Muna ibasabot igsoon nga ingon gani si Allah, kung ang kasalanan sa anak ni Adan sa hadith Qudsi, ang anak ni Adan kung ang iyang kasalanan ning abot sa panganod, ning abot sa kalangitan ang iyang kasalanan, o ang iyang kasalanan sama sa gidakon sa kalibutan, ang iyang kasalanan maghinulsol lamang siya og muduol kanako, ako pagsimbahon og wala ni lain,
pasayloon ko siya. Mo ni igsoon nga mapasaylo kita ni Allah kung sila magbag-o, maghinulso sa atong pagkatao, dili na tukion ug unsay ang atong gibuhat basta kita magbag-o sa atong kaugalingon. Mo ni igsoon ang kaluwasan nga gihatag ni Allah sa mga tao kanya-kanya, isa-isa igsoon. Wala mi nagtuo nga ang tao igsoon luwason sa Dios maskin siya dautan. Wala mi nagtuo nga ang Dios magpakamatay para maluwas ang tao. Wala mi nituo na nga magpakamatay ang Dios para luwason niya ang tao. Kay mao ni igsoon magsalig ang tao nga luwason bitaw ko sa Dios. Maghimo kog dautan tot na may Dios mo luwas nako. So dili na igsoon kay luwas ang tao pagpakasala sa tao iya-iya. Pagkamatarong sa tao iya-iya. Kung magbinatarong siya iya hato. Kung magdinautan siya iya hato. Dili pwede igsoon nga ang sala sa amahan sala pod sa anak. Kana may musulti nga ang sala daw sa amahan sala pod sa anak. Sa amo igsoon dili nimo tuo ni anak. Kay maskin sa Quran o sa Biblia ang pagpakasala sa tao iya lamang. Pagkamatarong sa tao, iya lamang. Imagine, nagkasala daw si Adan. Pagpakasala ni Adan, niabot ang kamatayon. Wala minintuo ni igsoon. Kaya nga naman, ang kamatayon o ang kinabuhi, gihimo sa Diyos. Wala tay tao sa kalibutan, gihimo na ni Allah ang kamatayon o ang kinabuhi.